믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 Karena iman Henokh 옮겨졌으니 terangkat supaya ia 하나님이 tidak 그를 mengalami kematian 옮기심으로 dan ia 다시 tidak 보이지 ditemukan dan Allah telah 아니하였느니라. mengangkatnya. 그는 Sebab 옮겨지기 sebelum ia 전에 terangkat, ia 하나님을 memperoleh 기쁘시게 하는 kesaksian 자라 bahwa 하는 ia berkenan kepada 증거를 Allah. 받았느니라. Tetapi 믿음이 tanpa 없이는 iman tidak 하나님을 mungkin orang 기쁘시게 berkenan 하지 kepada Allah. 못하나니 Sebab barang siapa 하나님께 berpaling 나아가는 kepada 자는 Allah, ia harus 반드시 percaya 그가 bahwa Allah 계신 ada, 것과 bahwa Allah 또한 memberi 그가 upah 자기를 kepada 찾는 mereka. 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Karena 믿음으로 iman 노아는 penuh dengan 아직 petunjuk 보이지 Allah 않는 tentang 일에 sesuatu yang 경고하심을 belum 받아 kelihatan, 경외함으로 taat mempersiapkan 공주를 bahtera untuk 준비하여 menyelamatkan 그 집을 keluarganya. 구원하였으니 Dan karena iman 이로 itu ia 말미암아 menghukum dunia, 세상을 ia 정죄하고 ditentukan untuk 믿음을 menerima 따르는 kebenaran 의의 sesuai dengan 상속자가 iman. 되었느니라. 아멘. 매일 여러분 자신을 축복하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. Saya berharap seluruh jemaat Tuhan setiap hari boleh menjadi orang yang memberkati diri pribadi sendiri setiap hari. 한국 사람들은 이 죽겠다라는 이런 표현을 많이 해요. Orang Korea itu kadang sering memakai ekspresi mati aku. 힘들어 죽겠다. Kayak contohnya capek banget kayak mau mati. 배고파 죽겠다. Duh lapar banget kayak mau 피곤해 mati. 죽겠다. Capek banget kayak mau mati. 뭐 말하면 다 죽겠다 그래요. Apapun itu komplainnya selalu kayak mau mati. 여러분 그 말에는 힘이 있어요. Jadi kita harus selalu ingat bahwa setiap perkataan kita itu punya kuasa. 여러분은 특별히 하나님의 자녀로 축복의 사람입니다. Apalagi kita itu anak Tuhan, dan anak Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati. 하나님은 아브라함에게 너를 축복하는 자에게 내가 축복하고 너를 저주하는 자에게 저주하겠다 말씀하셨습니다. Tuhan berkata kepada Abraham, orang yang memberkati kamu akan diberkati, orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. 아침에 여러분 일어나서 제일 먼저 여러분 입에서 고백이 어떤 고백입니까? Saat pagi membuka mata, bangun dari tidur, yang pertama kali kita katakan apa? 아이고 힘들어 죽겠다 그럽니까? Apakah capek banget kayak mau mati? 여러분 일어나면서 하나님 감사합니다. 고백하는 자들 되기를 축복합니다. Namun saya memberkati kita semua untuk mengatakan Tuhan terima kasih. 거울을 보며 제일 화장실 가서 거울 볼 때 너는 보배롭고 존귀한 하나님의 자녀야. Dan semoga waktu kita bangun pagi menghadap cermin, yang kita lihat adalah kamu adalah anak yang berharga, anak yang punya kemuliaan Allah. 여러분 할 수 있으면 여러분 만나는 사람들을 다 축복하시기 바랍니다. Dan kalaupun boleh, kita harus jadi orang-orang yang mau memberkati banyak orang. 이번 주에 우리 도단 미션홈 계약을 했습니다. Minggu ini kita telah membuat kontrak dengan mission home yang baru. 네, 그래서 그 집주인 집에 가서 계약을 했어요. Kita buat kontrak itu di rumah pemilik rumah. 계약하기 전에 제가 조금 짧게 설명을 했습니다. Sebelum buat tanda tangan kontrak, saya berikan sedikit 도단 penjelasan. 미션홈 우리가 지금 당신의 집을 렌트를 하지만 이 렌트하는 목적이 있습니다. Kami mau mengontrak rumah Bapak, tapi rumah itu punya kami, kontraknya bukan sekedar kontrak, Pak. 그냥 사는 곳이 아니라 이곳에서 인도네시아를 복음만 할 전도 제자들을 양육하고 훈련하는 곳입니다. Tapi nanti rumah Bapak itu akan menjadi tempat untuk melatih murid-murid Tuhan yang akan menginjili Indonesia. 그리고 계약하기 전에 잠깐 기도합시다 그랬어요. Lalu sebelum melakukan tanda tangan kontrak, saya minta berdoa. 그리고 그 가정과 그 자녀를 축복하는 기도를 했어요. Saya berdoa untuk Bapak itu, keluarganya, dan anak-anaknya. 어떤 부분에서는 그 사람은 그냥 내가 가지고 있는 집 그냥 돈 주고 렌트해 주는 거라 생각할 수 있습니다. Sebenarnya sederhana sekali. Beliau itu hanyalah pemilik rumah yang mau menyewakan rumahnya untuk jadi mission home. 그 사람이 알든 모르든 하나님은 그 일 때문에 그 가정을 축복하실 거예요. Walaupun dia tahu atau tidak tahu, pasti Tuhan akan memberkati dia sebab
propertinya digunakan untuk mission home. 우리가 지금 이 룻고 이 건물에서 벌써 횟수로 6년째 있습니다. Ternyata tanpa kita sadari, kita telah menyewa ruko di sini 아마 sudah 여기 6 tahun. 집주인을 얼굴도 못 보신 분들도 많을 거예요. Pasti dari seluruh jemaat Tuhan ada yang belum pernah melihat pemilik ruko ini. 근데 자기 건물에 교회가 있다라는 그 이유 때문에 하나님은 축복하실 거예요. Saya percaya bahwa pasti Tuhan akan memberkati keluarga pemilik ruko ini sebab propertinya digunakan sebagai rumah Tuhan. 우리가 까라와치 지역에 CMB 건물을 두고 우리가 기도하고 있습니다. Sekarang juga kita sedang mendoakan ruko deretan CNB itu. 많은 사람들이 또 걱정하는 말도 합니다. Banyak juga yang sebenarnya khawatir tentang lokasi itu. 우리가 믿음으로 하나님 앞에 기도하며 나아가야 되겠습니다. Namun mari kita melangkah dengan iman. 여러분 말씀 안에서 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat Tuhan yang selalu menang sambil memegang firman. 그래서 제 마음에 우리가 좀 기도해야 되겠다 생각이 들었어요. Jadi sehingga akhirnya saya pun memiliki kesadaran bahwa kita harus berdoa. 아마 다 우리 성도님들이 개개인이 다 기도하실 거예요. Tentu saja seluruh jemaat Tuhan punya waktu berdoa masing-masing. 이번에 라마단 금식 기간 그 때를 두고 우리가 함께 릴레이 금식 기도를 하기를 작정을 한 거예요. Namun selama masa Ramadan kita pun akhirnya mengambil keputusan untuk buat doa puasa relay. 그러고 보니까 우리 도단 미션홈 제자들이 벌써 몇 주 전부터 이미 금식을 하고 있었어요. Dan ternyata tanpa disadari, anak-anak di Mission Home sudah beberapa minggu lebih dulu, berapa bulan? 사실 제가 몰랐습니다. Duluan mereka 그래서 한 명씩 아침 6시부터 오후 6시까지 12시간을 하루 종일을 하루에 한 명씩 돌아가면서 금식을 하고 기도하고 있었어요. Sebenarnya saya nggak tahu ternyata mereka sudah mulai berpuasa dari sehari dari jam 6 pagi sampai 6 sore terus gantian. 첫 번째 제 마음에 들었던 마음은 참 부끄럽다 이런 마음이 들었어요. Pertama waktu mendengar mereka sudah mulai berpuasa duluan, saya merasa malu. 두 번째 들은 마음은 하나님이 이들을 참 잘 좋은 그릇으로 준비시켰구나 이런 마음이 들었어요. Terus yang kedua saya merasa bangga, saya merasa Tuhan ternyata sedang membentuk mereka menjadi bejana yang baik. 여러분 오늘 말씀의 제목처럼 나는 정말 하나님을 기쁘게 하는 사람인가? 아니면 하나님의 마음을 근심하게 하는 사람인가? 여러분 질문해 봤으면 좋겠어요. Hari ini melalui firman Tuhan, mari kita coba refleksi diri. Apakah saya adalah orang yang berkenan kepada Allah atau apakah saya orang yang membuat hati Allah 우리 안디옥 선교교회 모든 성도님들은 하나님을 기쁘게 하는 성도님들인 줄 믿습니다. Namun saya berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. 여러분 때때로 신앙생활 하다 보면 원망과 불평이 막 나올 때가 있습니다. Sebenarnya dalam hidup kita pasti sering kita itu berada dalam pengeluhan dalam setiap hal-hal yang rumit. 어떤 분은 내가 교회를 오래 다니고 많은 헌신을 하고 또 교회를 위해서 많이 헌금했는데 내 인생이 왜 이렇습니까? 라고 원망하시는 분도 있어요. Pasti juga ada orang-orang yang berpikir bahwa saya sudah melayani Tuhan, sudah memberkati gereja, sudah beri korban persembahan, tapi kenapa hidup saya masih amburadul? 여러분 하나님을 기쁘게 하는 사람은 우리의 행위에서 있는 것이 아니라 하나님이 의롭다 하시고 칭찬하는 사람입니다. Namun kita melihat orang-orang yang ada di firman Tuhan ini adalah orang-orang yang disebut Tuhan benar dan dipuji Tuhan. 하나님이 어렵다 인정하시고 또 하나님이 어렵다 인정을 받는 사람은 문제가 와도 환란이 와도 괜찮아요. Orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, orang yang hidup dalam dipuji Allah, pasti orang-orang yang ada masalah pun tidak apa-apa. 목회자로서 새로운 생명이 태어날 때 기쁜 마음으로 가서 축하하고 예배 드릴 때가 있습니다.
Sebagai seorang pendeta, saat mendengar ada jiwa baru yang lahir, pasti sangat senang dan pasti akan pergi untuk mendoakan. 또 반대로 죽음을 준비하고 있는, 임종을 준비하고 있는 사람을 위해서 가서 예배 드릴 때가 있어요. Juga sebagai seorang pendeta, pasti akan mendoakan tempat di mana terjadi kedukaan. 근데 새로운 생명이 태어난 그곳에 가서 예배 드릴 때는 할 수 있는 축복도 하고 기쁘고 기쁨으로 예배 드립니다. Namun tentu saja saat ada satu jiwa yang baru lahir di satu keluarga, pasti pergi ke sana dengan sukacita, beribadah dengan senang. 근데 임종을 준비하고 있는 분 예배를 드리러 갔을 때는 참 말하기가 힘이 들어요. Tapi saat pergi ke rumah yang sudah hampir meninggal atau sudah mempersiapkan kedukaan, itu agak rumit perasaannya. 이제 누가 봐도 이분은 이제 죽음이 예비되어 있고 제가 봐도 하나님이 부르심의 때가 되었다라고 생각이 들 때가 있어요. Contohnya kami pergi ke rumah seorang yang sedang sekarat dan sudah terlihat jelas bahwa sedikit lagi dia dipanggil pulang. 근데 이분이 삶의 끈을 놓지 못하고 끝까지 세상적인 생각과 육신적인 삶을 계속 말할 때가 있어요. Namun dari orang-orang yang sudah sekarat dan sudah mau berpulang ke sorga atau kemana, kadang ada juga orang yang terlihat masih duniawi sampai akhir hayatnya. 의사 선생님이 조금 있으면 이제 곧 이분이 임종하실 거니까 가족들을 인사하세요. 이렇게 Nah, 했어요. nanti ada saat-saat di mana dari banyaknya orang yang saya doakan sebelum meninggal itu, dokter pasti akan bilang, waktunya tinggal sedikit lagi, jadi silakan beri salam. 아니 그런데도 이분은 뭐 집에 있는 뭐 은행 얘기하고 대출 얘기하고 막 그러고 있어요. Tapi ternyata di masa-masa akhirnya pun dia masih berbicara tentang bank atau masih bicara tentang pinjamannya 그래서 dan 그때 lain-lain. 제가 성도님 이제 그만 입을 멈추시고 말을 좀 들어주세요 얘기했어요. Dan saat itulah saya bilang, Pak atau Ibu, 하나님의 우리 사랑으로 우리는 구원받고 영원한 천국의 백성으로 우리는 축복받았습니다. sekarang Bapak diam saja, sekarang dengar bahwa Tuhan itu adalah pemilik hidup kita dan Dia itu adalah Allah dari sorga. 육신의 염려와 세상의 자랑을 내려놓고 이제 하나님 앞에 서셔야 됩니다. Sekarang segala ketakutan, kedagingan itu kita lepaskan dan kita bersandarlah kepada Tuhan 아니 sekarang. 이분이 갑자기 화를 내는 거예요. Tapi saat berbicara seperti ini, 아니 seorang- 기도하러 와가지고 산다고 얘기해야지 왜 자꾸 죽는다 얘기하냐. seorang bapak ini bilang begini, ih Pak Pendeta ya, dipanggil untuk doain malah sumpahin supaya saya mati. Seharusnya berdoa supaya saya hidup. 그리고 제가 이분에게 조용히 축복하면서 기도했어요. Kalau saya berdoa, memberkati dia. Dan 그때 하나님이 평안함을 주시고 또 그 가족들에게 하나님의 참 감사함으로 축복하시는 이런 일들을 보았습니다. dan kedamaian dari surga datang. Dan lalu setelah itu, keluarga itu juga diberikan kedamaian. 우리 untuk 인생에서 mengakhiri hidup 죽음보다 Bapak 더 itu. 큰 문제가 있습니까? Apakah ada masalah lebih besar dari kematian dalam hidup? 지금 내가 죽는데 무슨 먹을 게 필요하고 좋은 옷이 필요하고 좋은 차가 필요합니까? Kalau sudah mau mati itu kita tidak butuh banyak, kita tidak butuh baju, kita tidak Amu, butuh ini pakaian, kita tidak butuh uang, semua itu tidak ada gunanya. 그것을 그 앞에서도 우리는 죽음 앞에서도 담대할 수 있는 사람들이 우리입니다. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya di depan kematian pun bisa hidup dengan keberanian. 어떤 환란과 문제가 와도 우리는 뛰어넘어갈 수가 있어요. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus menjadi orang-orang yang bisa melampaui segala kesulitan 몸이 hidup. 아플 수도 있습니다. Kita kadang bisa sakit, 뭐 사업이 잘 안 돼서 망할 수도 있어요. atau mungkin usaha kita bangkrut, 우리 가정에 어려움이 올 수도 있어요. atau keluarga kita punya masalah. 괜찮습니다. Tidak apa-apa. 왜 그렇습니까? Kenapa? 우리는 하나님의 백성이고 하나님의 손에 붙들려 있어요. Karena kita adalah umat Tuhan dan kita ada dalam tangan Tuhan. 오늘 히브리서 11장에 우리 지난주부터 하고 있는데
믿음은 바라는 것들의 실상이고 보이지 않는 증거라고 말한 말. Dan minggu lalu kita telah mempelajari bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita 여러분, lihat. 우리 믿음의 근거를 어디에 두고 있습니까? Di manakah kita akan menaruh berangkas iman kita? 믿습니다 하면 믿는 겁니까? Di manakah kita akan, apakah kita saat kita bilang percaya maka benar-benar kita 그것이 percaya? 아닙니다. 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Dalam kitab Roma pasal 10 berkata bahwa iman itu berasal dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 곧 우리 믿음의 근거는 하나님의 말씀으로부터 오는 것입니다. Jadi bukti iman kita itu berasal dari Tuhan. 때때로 우리 안에 염려가 또 불신앙이 들 때도 있어요. Tentu saja ketakutan bisa silih berganti, dak. 그때 하나님의 말씀을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. Bisa silih berganti datang dalam hidup kita. Di saat seperti itu, kita harus memegang firman Tuhan. 갈라디아서 3장 26절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Galatia 3 ayat 26 berkata, 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 sebab karena iman kamu semua adalah anak-anak Allah dalam Yesus Kristus. 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. Semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 아멘. 여러분 말씀을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. Mari peganglah firman Tuhan. 여러분 그리스도로 옷 입은 자요. 여러분 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되었어요. Kita semua telah mengenakan Kristus dan kita semua telah disebut sebagai anak-anak Kristus. 우리가 히브리서 말씀을 통해서 우리가 앞서 1장부터 10장까지 계속 피에 대한 제사를 말씀을 주셨습니다. Dari pasal 1 kitab Ibrani sampai pasal 10, kita terus-menerus belajar tentang persembahan darah. 하나님이 원하시는 제사, 그것이 믿음으로 드리는 거예요. Dan persembahan yang dikehendaki Allah itu adalah persembahan di dalam iman. 하나님이 원하시는 제사는 무엇입니까? Apakah persembahan yang berkenan bagi Allah? 어린 양의 피로 드리는 그 구원의 제사입니다. Persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang dikorbankan dalam darahnya. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다 말씀하고 있습니다. Dan dengan iman, Habel telah mempersembahkan korban yang berkenan bagi Allah. 이 아벨이 어떻게 그 양을 드려서 그 기름으로 드리는 것을 알았겠습니까? Bagaimana sih Habel tahu bahwa korban darah itu berkenan bagi Tuhan? 이게 어려운 말로 계시라고 합니다. Pewahyuan. 그것은 하나님의 말씀에 계시가 있는 거예요. Karena memang firman Tuhan itu adalah suatu 그것은 pewahyuan. 아벨만 알게 하는 것이 아니라 아담과 그리고 아벨과 가인까지 다 알게 하시는 겁니다. Dan pewahyuan ini bukan hanya kepada Habel saja diberikan, kepada Adam juga sudah diberikan. 근데 아벨은 그 하나님의 말씀에 순종하고 하나님 앞에 나아가는 거예요. Dan Habel dia mengikuti pewahyuan Tuhan itu dan taat. 가인은 내 생각하기에 좋은 것을 드리는 거예요. Namun Kain dia tidak mengikuti pewahyuan Tuhan, namun mengikuti apa yang dia pikir baik. 여러분 신앙생활은 내가 하기에 내 생각에 좋을 대로 하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 하는 것입니다. Begitu juga sebenarnya dengan kerohanian kita, kita tidak boleh berlandaskan apa yang kita pikir baik, namun kita harus berlandaskan apa yang firman Tuhan katakan benar. 갈라디아서 2장 16절에 말씀하고 있습니다. Galatia 2 ayat 16 berkata, 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아니고 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 것입니다. sebab orang itu tidak dibenarkan karena hukum Taurat, tapi orang itu dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. 그래서 우리가 사실은 여러분 우리가 의인입니까? Pertanyaan, apakah kita hanya orang benar? 우리가 율법 앞에 서면 다 죄인이고 다 더러워요. Di hadapan hukum Taurat kita semua itu berdosa, kita itu semua kotor. 그런데 우리가 어떻게 의롭다라고 인정함을 받게 된 것입니까? Namun apa yang membuat kita menjadi orang benar? 히브리서 10장 10절에
예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Ibrani 10 ayat 10 berkata bahwa karena kehendaknya lah kita dikuduskan. 곧 우리가 거룩하고 우리가 의롭게 된 것입니다. Dan olehnya yang mempersembahkan tubuhnya kita menjadi bersih dan tidak bercela. 오늘 우리가 함께 읽은 본문에 두 명의 사람이 나옵니다. Hari ini dalam perikop kita ada dua tokoh Alkitab. 누구죠? 에녹과 노아가 나와요. Ada Enok, ada Nuh. 이 에녹은 죽음을 보지 않고 하나님의 부름을 받았습니다. Henok. Henok ini dia tidak mati, namun dia langsung dipanggil Tuhan hidup-hidup. 또 죽음을 보지 않고 부름을 받은 사람 누구죠? Selain Henok siapa lagi ya yang tidak mati dan dipanggil Tuhan hidup-hidup? 네, 엘리야 맞습니다. Elia. 그처럼 하나님이 이 에녹을 얼마나 사랑하고 좋았는지 네 그냥 내랑 가자 먼저 데리고 가신 거예요. Tuhan begitu sangat mengasihi Henok dan Henok itu sangat berkenan di mata Tuhan, makanya dia langsung dipanggil Tuhan tanpa menjalani kematian. 여러분, 너무 오래 사는 것도 복이 아닙니다. Kadang orang berpikir umur panjang itu berkat, tapi sebenarnya tidak. 하나님이 부르시고 좋을 때 아멘 하고 가면 돼요. Kita semua tidak perlu khawatir tentang kematian karena waktu Tuhan pasti yang paling indah untuk kita balik kepada Tuhan. 창세기 5장 21절에 말씀하고 있습니다. Kejadian 5 ayat 20. 60세에 에녹이 60세에 무두셀라를 낳았어요. Jadi 창세기 5장 21절. ya Kejadian 5 ayat 20 Henok memperanakan Metusela 300년 동안을 하나님과 동행했어요. dan selama 300 tahun dia hidup bersama Tuhan. 그리고 360세에 하나님의 부름을 받은 것입니다. Jadi Henok memperanakan Metusela dan dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun dan memperanakan kembali laki-laki dan perempuan. 하나님이 이 에녹을 보기 위해서 매일같이 에녹을 찾아오셨어요. Dan Henok ini sangat bergaul baik dengan Allah sehingga dia itu setiap hari bersama Allah. 하나님이 야, 그냥 여기 있지 말고 나랑 같이 가자. Lalu saking dia terlalu bergaul baik dengan Allah, jadi dia diangkat Allah. 불러 가신 거예요. Tuhan memanggil dia pulang. 그래서 여기서 하나님과 동행하다라는 이 동행하다라는 말이 히브리어로 할라크입니다. Nah, di dalam ayat ini ada kata bergaul dengan Allah. Itu bahasa aslinya disebut hihalak. 이 할라크는 결혼한 부부처럼 친밀한 관계를 말하는 거예요. Nah, kata bergaul dengan Allah kalau kita lihat bahasa aslinya halak, ini seperti hubungan suami istri yang sangat intim seperti baru menikah. 곧 이 에녹이 하나님과 아주 친밀한 관계 속에 있었던 거예요. Artinya, hubungan Henok dengan Allah itu adalah hubungan yang sangat dekat, sangat intim. 여러분 하나님과 동행하는 사람들을 축복합니다. Mari kita jadi orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. 그러면 이 어둠이 세상이 우리를 덮을 수가 없어요. Kalau kita sangat hidup bergaul dengan Allah, pasti kegelapan pekat dunia tidak akan bisa menghalangi kita. 또 한 사람이 있습니다. Selanjutnya, 누굽니까? siapa? 노아입니다. Nuh. 창세기 6장, 히브리서 11장 7절 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? Mari baca Ibrani 11 ayat 7 bersama-sama. 시작. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 교미하고 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 또 창세기 6장 9절에 보니까 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. Dan di dalam Kejadian 6 ayat 9 juga mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. 그는 하나님과 동행하였으며. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan 에녹에 Allah. 이어서 이 노아도 하나님과 동행하는 사람이었어요. Ternyata selain Henok, Nuh juga adalah orang yang bergaul dengan Allah. 이 노아는 아직 보이지 않는 일, 하나님이 심판하신다는 그것을 보고 믿음으로 나아간 것입니다. Walaupun saat itu Tuhan belum
menghancurkan zamannya, Nuh sudah bisa melihat dan percaya bahwa apa yang Tuhan katakan akan terjadi. 100년 동안 방주를 지었어요. Selama 100 tahun dia membangun bahtera. 우리는 10년만 하라 해도 못할 거예요. 15 tahun saja sudah panjang kan ya untuk kita. 그 산 꼭대기에 방주를 짓는데 이상한 사람이잖아요. Dia bahkan membangun bahtera itu di atas gunung. Pasti jadi orang yang aneh banget. 멀리 갈 필요 없이 여러분 여기에 이 알람수트라 여기서 배를 만든다고 생각해 보세요. Kita tidak perlu naik ke atas gunung. Coba saja kita buat kapal besar di alam sutra. 여기에서 지어도 사람들이 다 미쳤다 할 거예요. Sedangkan di daerah dataran rendah seperti ini pun kita bangun kapal disebut gila pastinya. 여기서 차 타고 1시간 가야 바다 있습니다. Karena 1 jam harus naik mobil supaya kelihatan laut dari sini. 그럼 어떻게 해요? 그런데 노아는 어떻게 그 하나님의 말씀을 경외하고 순종할 수 있었습니까? Namun apa sih yang membuat Nuh bisa taat kepada firman Tuhan? 그것은 믿음을 따라가는 의의 상속자예요. Sebab dia itu adalah ahli waris iman. 그래서 성경에서 말하는 의인, 이 노아를 가리켜서 의인이라고 말해요. Dan Alkitab menulis Nuh ini adalah hamba Allah yang benar. 이것을 이시 차디크라고 합니다. Nah, kata seorang yang benar ini bahasa aslinya adalah ish. 또 완전한 자, 이시 타밈이라고 합니다. Lalu dia disebut orang yang tidak bercela. Kata tidak bercela ini bahasa aslinya ish tamim. 이 타밈은 Tamim. 뭐냐면 하나님께 제물로 드릴 때 정결한 제물을 양이나 짐승을 가리켜서 타밈이라고 합니다. Nah, kata tamim ini dipakai kepada korban yang korban contohnya domba yang tidak bercela, tidak ada cacat. 하나님께 드려지기에 합당한 제물이었다는 거예요. Jadi Nuh itu adalah suatu korban, suatu orang yang sangat tidak bercela di hadapan Tuhan. 여러분 노아가 문제가 없었습니까? Emang benar dia tidak ada masalah, 실수가 없었어요? tidak pernah buat salah. 노아도 문제가 있었고 실수가 있었어요. Ada, dia itu sebenarnya punya masalah, dia juga pernah buat dosa. 여러분 노아는 100년 동안 전도했습니다. Dia menginjil selama 100 tahun. 사실은 가족 빼고 한 명도 전도 못했어요. Tapi selama 100 tahun itu cuma yang dia bisa selamatkan keluarganya. 어떤 분은 전도 성공과 실패라는 구분을 지으면 전도에서 실패한 사람이에요. Kalau kita bisa melihat kalau dia itu seorang penginjil, terus selama 100 tahun dikasih waktu menginjil, tapi tidak bisa, artinya dia gagal dong dalam 그러면 여러분 penginjilannya. 노아는 실패한 인생입니까? Tapi apakah artinya Nuh jadinya hidupnya disebut gagal karena gagal menginjil? 아니죠. Tidak. 하나님은 그 노아와 그의 가족을 들어서 의의 상속자로 복음의 비밀을 누리는 가문이 되게 하신 것입니다. Malahan dia disebut sebagai ahli waris kebenaran dan keluarganya diselamatkan Tuhan. 홍수가 끝이 났습니다. Setelah air bah selesai, 그리고 아라라산 그곳에서 하나님이 창세기 8장 20절에서 22절에 축복하십니다. Tuhan memberkatinya di Kejadian pasal 8 saat kapal itu berhenti di Gunung Ararat. 생육하고 번성하라. Beranak cuculah bertambah banyak. 그때 또 노아가 하나님 앞에 희생 제사를 드리는 번제를 드려요. Dan di saat itu dia membuat mezbah bagi Tuhan, dia membakar korban bakaran di atas mezbah. 하나님의 축복하심 속에서 다시 언약을 회복하는 것입니다. Dan Tuhan memberkatinya, dan Tuhan juga memberkati dia dan keturunannya. 여러분 지금도 하나님의 복음이 계속해서 선포되고 있습니다. Sekarang pun berkat Tuhan itu terus-menerus diberitakan. 베드로전서 3장 20절에 말씀하고 있습니다. 1 Petrus 3 ayat 20-21. 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리셨어요. Bahwa Allah tetap menanti dengan sabar saat Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. 왜 그렇습니까? Kenapa Tuhan menanti dengan sabar? 베드로전서 3장 8절에서 9절에 말씀하십니다. Karena dalam 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, 하나님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다라고 말씀하세요. di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa bagi Tuhan 1 hari itu sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 이 말씀은
시편 90편 4절 5절에 이 말씀을 베드로가 인용을 한 거예요. Sebenarnya Petrus ini mengutip firman Tuhan dari Mazmur. 여러분 우리에게 있어서 100년은 너무 긴 세월이에요. Untuk kita 1000 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang. 아마 여기에 있는 분들 중에 대부분이 100년 못 살고 가실 겁니다. Semua kita mungkin tidak mungkin kurang yang akan hidup 100 tahun lebih. 혹시 100살 넘게 사실 분? Apakah ada yang mau hidup sampai amin. 100 tahun? 네, 지금 100세 시대입니다. Sekarang ini adalah abad 100 ya. 근데 대부분 100살 못 살고 가실 거예요. Tapi mungkin semua kita tidak akan sampai 100. 근데 하나님 보시기에는 1000년이 하루 같다라고 말하는 거예요. Namun Tuhan berkata bahwa 1000 tahun itu sama seperti satu hari. 왜 그렇게 긴 세월 동안 방주를 짓고 기다리셨습니까? Kenapa Tuhan membangun bahtera yang sangat panjang? 오직 주께서 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 회개하기를 이르기를 원하노라. Dan Tuhan sebenarnya menanti dengan sabar supaya ada orang yang mau bertobat. 그것이 하나님의 사랑입니다. Bahwa itulah cara Tuhan mengasihi umatnya. 우리가 복음 전할 때 때때로 말씀이 전해지지 않을 때가 있어요. Jadi dalam menginjil juga ada saat di mana kita menantikan jawaban 여러분 Tuhan. 하나님이 우리를 사랑하셨습니다. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. 얼만큼 사랑하셨습니까? Sebesar apa kasih Tuhan kepada kita. 요한복음 3장 16절 우리 함께 고백했으면 좋겠습니다. Dan Tuhan begitu sangat mengasihi kita seperti yang 시작. dikatakannya di Yohanes 3 ayat 16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. Amin. 하나님이 왜 우리를 사랑하셨습니까? Mengapa Tuhan begitu mengasihi kita? 하나님의 아들을 이 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하기 위하심입니다. Sebab Tuhan tidak mau kita semua dihukum mati binasa, tapi Tuhan mau supaya kita semua hidup. 그 하나님의 사랑 안에 우리가 들어왔어요. Dan kita semua berada di dalam kasih Tuhan. 하나님이 우리의 찬송이 되기를 원하시는 거예요. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memasyurkan namanya. 여러분이 하나님의 기쁨이 되기를 원하시는 거예요. Dan Tuhan mau kita semua menjadi umat yang menyenangkan Tuhan. 아멘. 여러분 정말 우리 안디옥 성교회 모든 성도님들이 하나님을 기쁘게 하는 자들 되기를 축복합니다. Semoga seluruh jemaat Tuhan Antioch Mission Church menjadi umat Tuhan yang menyenangkan hati 우리가 Tuhan. 이번 성전 이전을 두고 또 올해 보라 내가 새 일을 행하리라 말씀 붙잡고 믿음으로 도전하고 나아가는 모든 주의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Tuhan yang menanti kebenaran Tuhan dalam setahun berjalan ini dan dalam pemindahan gereja kali ini. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan, terima kasih. 연약한 우리를 들어서 하나님의 자녀 거룩한 주의 백성 되게 하셨습니다. Engkau Tuhan begitu mengasihi kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. 모든 주의 백성들이 하나님의 기쁨이 되게 하옵소서. Tuhan, kiranya seluruh umat-Mu bisa menjadi orang-orang yang berkenan 이들이 di mata 하나님의 Tuhan, 찬송이 되게 하옵소서. yang bisa memasyurkan nama Tuhan. 그래서 모든 현장 살리는 증인 되게 하여 주옵소서. Dan kiranya kami semua bisa menjadi umat Tuhan yang menyenangkan 예수 hati 그리스도 Tuhan. 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 위로 교통 충만하신 은혜가 하나님의 찬송이요 기쁨이 되는 모든 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다.